Guys, ito yung first vlog ko. Yan, first vlog ko. Yan. Nandito kami sa terrace. Yan. Ikot. Selfie. Ito yung friend ko, best friend ko. Pares pa kami damit. Yan, pares kami damit. Ito po ang first vlog ko, guys. Yan. Nandito po kami sa bahay. Tsaka yan. Yan. Meron po yung YouTube account. Ang pangalan niya, Lexter Vlog. Yan. Pwede niyo pong subscribe ang channel niya. Yan. Channel niya din. Channel ko po. Subscribe niyo po ngayon at tsaka like this video, guys. And yan. Salamat po sa mga nanonood ngayon. Ngayong araw. Sila pa. Tour na namin kayo sa bahay. Kaso, madilim. Madilim lang, guys. Wait lang. Yan. Dito ako sa bahay. Kita ko na papatugtog. One dance. Tara na lang. Kumakain ka pa. Kumakain pa siya. Yan. Dito po kami. Baba na po. Tsaka yan. Thank you for watching, guys. Like niyo po to. Yan. Hanap ito. Oh. Hey, Roxy! Oo. Wait. Ow! Yung aso namin. Ayan. Yan na naman. Yan na naman siya. Gusto may itulong yan, kulukuhin ko. That's my nickname. Kokoy. Yan. Sorry. Madilim. Roxy. Madilim. Ayan. Tumatahol siya. Si Roxy. Kasi yan po siya. Makulit. Sobrang kulit. Makulit po yan, guys. Tsaka yan. Nandito po kami sa bahay. Lex. Yo. Yan. Ayan siya. I'm here, man. Ito yung first vlog ko, guys. Salamat sa mga nanonood. At ayan, si Roxy. Nahiya na po sa amin. At saka, babalik po kami. Yan. Babalik po kami, guys. Tsaka, thanks for watching, guys. Wait lang, guys. Babalik nga lang kami. Bye-bye. Wait lang. Bye-bye. Okay. First vlog. Okay. What you gonna do with the t-shirt, man? Hello, guys. Yan, bumalik ako. Mag-jogging po kami ni Lexer. Layag. Okay. Okay, game. Come on. Let's do this. Wow. Hello, guys. Bumalik na po kami. Yan. Vlog. Akala ba mag-jogging tayo? Oo nga pala. Simulan na natin. Come on. That's fat burn, man. Flat burn! Yeah. Siya yung pinakamabilis. Tumakbo, guys. Yan. Yung pinakamabilis tumakbo. Okay, stop. What place is this? Hey, that's dog, man. Dog. Dito. May dog dito. May aso. Yeah, that's dog. Saan tayo? Left, right? Alright. Come on. Ikaw. Okay, left or right? Left or right? Left na lang. Come on. Come on. Lagi lang akong takbo. Oh. Yeah. We It's are so fat jogging. burning. Fat burning. Come on. Peter, we are touring you in this Oh, we are subdivision. walking na kami. Dito ngayon. Okay. We're close. Medyo napagod lang kami. Yun lang. Umikot lang kami sa subdivision. Yun lang. We are close in circle. Circle, di ba? Let's circle. May mga maingay lang po.
Nag-welding. Uy! Chicks, man! Ewan ko sa'yo. Girls! Dami mo Huwag kang magulaw. Jogging tayo. Ah! Yeah, sorry. Sorry, guys. Jogging. Ayan. Bis natin mapagod. Oo nga. Jogging tayo. Ayan. Sama ko best friend ko. Yan. Pakita mo yung circle, pa. Circle. Ayan, circle. Yan, nakita niyo na po, circle. Yan, nakita niyo na po ang circle. Yan. Yan. Okay. Mag-vlog. Yan. Malapit na tayo. Malapit na kami sa bahay. Doon. Bahay gagay. Joke lang. Medyo maingay lang po, guys. Tsaka yun. Uy! Oh, sorry. Medyo maingay lang po. Tsaka... Yan. Tahimik ako. Tahimik lang po siya. At saka yan. Naman na. At saka babalik po kami. Oh! Hello guys. Bumalik na po kami. Yan. Dito po kami. Yan. Sorry. Keep it up. Man. Bumalik na po kami. Yan. Medyo nakakapagod lang po. Dito po. Uupo kami sa... medyo nakakapagod guys. Yun lang. Pwede ka mag-jogging dito sa subdivision namin. Diba? Tsaka yun. Di po namin kasama yung isang kaibigan namin. Si Gian. Yan. Magaling rin po mag-Mobile Legends. Yan. Okay. Mobile Legends. Bukas, magbablog kami guys. And keep watching guys. Don't forget, subscribe my channel and leave a like and comment below. And his channel, don't forget, Lexter Layag. Lexter Vlogs. I mean, sorry. Lexter Vlogs. And bye guys. And see you tomorrow. Peace. Dito dub.